अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जी हमारे किचन में बकरा स्पेशल मटन मंदी तैयार की गई है, जिसको बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन खाने के बाद सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो जी बकरा ईद आ रही है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा खाने के बाद, क्योंकि ये बनती ही इतने मज़े की है। तो जी मंदी है और हमें बकरे की रान तो चाहिए होगी। तो बकरे की जी मैंने यहाँ 2 रानें ले ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक भी ले सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है, तो हमने 2 रानें ली हैं। इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 रानें ली हैं और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सबसे पहले जी हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए मैंने 2 लीमू लिए हैं, 5 से 6 लौंग ले लिए हैं, 2 इंच लंबी दालचीनी ले ली है, 8 से 10 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं और 2 चम्मच मैंने अदरक ले लिया है। फिर एक बड़े पतीले में मैंने 3 से 4 जग पानी के डाले हैं और इसमें मैंने अपनी दोनों मटन की रान को रख दिया है। बड़ा पतीला ही लीजिएगा, छोटे पतीले में सही नहीं गलेगा। मैंने यहाँ पहले छोटा पतीला लिया था, तो एक दूसरे के ऊपर दोनों रानों को रखा था। फिर जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी वो सब इसमें डाल देंगे। लीमू निचोड़ के इसमें डालेंगे और लीमू को भी इसमें वैसे ही फेंक देंगे। अगर तो आपका गोश्त ताज़ा है तो आपको इसकी झाग उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये झाग छोड़े तो उतार लीजिएगा, अदरवाइज़ मत उतारिएगा। मेरे गोश्त ने झाग नहीं छोड़ी थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था और इसकी यखनी मैंने तैयार कर ली थी। फिर जी इनको गलाएंगे हम, तकरीबन 20% हम इसको गलाएंगे और 30 से 40 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि मटन की रान एक दूसरे के ऊपर रखी है, तो थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर ली थी, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए और पानी में इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। फिर जी 3 चम्मच मैंने इसमें नमक के डाले हैं, ताकि नमक भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसको ढक के 30 से 40 मिनट के लिए हम पका लेंगे। पकने के बाद इसकी फाइनल शक्ल ये होगी। और अब इन रानों को मैंने निकाल के साइड पे रख लिया है और जो हमारी यखनी थी उसको भी हम छान कर अलग निकाल लेंगे, जो कि हमारे चावलों में इस्तेमाल होगी। मटन को पहले गलाने का मकसद यही था कि हम जो है वो यखनी बना सकें और ये यखनी चावलों में इस्तेमाल कर सकें, ताकि जब मंदी के साथ हम चावल खाएं तो चावलों में भी प्रॉपर मटन का टेस्ट आए। अब जी दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जी बारी है मटन को मैरिनेट करने के लिए। उसके लिए मैंने साबुत धनिया 1 चम्मच लिया है, सौंफ 1 चम्मच ली है, कुटी लाल मिर्चें 2 चम्मच, काली मिर्चें 20 दाने, छोटी इलायची 9-10, जीरा 2 चम्मच, दालचीनी 2 इंच लंबी, लौंग 10 और 3 बड़ी इलायची ली है। सब चीज़ों की क्वांटिटी भी मैंने मेंशन कर दी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर जी इन तमाम मसालों को एक पैन में डालेंगे और उन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसे बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। फिर जी वापस मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। मैंने यहाँ नेशनल तिक्का बोटी के मसाला का 1 पैकेट शामिल किया है, ताकि रान में थोड़ा तिक्का फ्लेवर भी शामिल हो जाए, जो कि हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है। और उस मसाले को मैंने बाकी मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच मैंने नमक के शामिल किए हैं, 1 बड़ी चम्मच मैंने इसमें हल्दी की शामिल की है और 2 चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करके 1 कप मैंने ऑयल का शामिल करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि वो एक लिक्विड सी फॉर्म तैयार हो जाए। फिर 2 चम्मच मैंने इसमें लीमू का रस के शामिल किए हैं, ताकि एक खटास भी हमारे मसाले में कायम रहे। अब जी हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम रान को ये मसाला लगाएंगे। हमारे किसाई ने पहले ही रान को कट लगाए हुए थे, लेकिन हमने उन्हें थोड़ा सा मज़ीद डीप किया है और दोबारा से कट लगाए हैं, इसलिए हमारा थोड़ा सा फॉइल पेपर भी फट गया है। फिर जी फॉइल पेपर को नीचे बिछा लिया है। अब इसके ऊपर कट लगा के हमने आहिस्ता आहिस्ता से जी इसके अंदर तक मसाले को जज़्ब करने की कोशिश करनी है, ताकि अंदर तक मसाले चल जाए। वो कहते हैं ना, ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, इसी तरह हमने जो इसके कट लगे हुए हैं उन सब में अच्छी तरह से मसाले को भर देना है, ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर चले जाए। और जब आप इसको खाएं तो ये ना लगे कि कहीं से फीका है और कहीं से मसाला बिल्कुल ही नहीं है और कहीं मसाला बिल्कुल तेज़ हो गया है। मैंने यहाँ 2 रानें ली हैं, उस हिसाब से मैंने अपना जो है मसाला वो तैयार किया है। अगर आप 1 रान ले रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, आधी कर सकते हैं। फिर जी इन मसाला लगी हुई रानों को अच्छी तरह से फॉइल पेपर में कवर कर लेंगे। कहीं से भी ये नंगी नहीं होनी चाहिए। जहाँ से आपका फॉइल पेपर कम पड़े वहाँ से आप दोबारा लगा लें और उनको कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। अगर रखना चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए रखा था। शुरू के 2-3 घंटे बाहर पड़ा रहा, फिर 2-3 घंटे मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया और पकाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चलें जी अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ जी 5 से 6 घंटे गुजर गए थे। एक बड़े पतीले में मैंने नीचे स्टीमर रखा है, उसके ऊपर मैंने दोनों रानें रख दी हैं।
اب یہاں پانی ڈالنے والا مجھ سے کیپچر ہونا مس ہو گیا ہے، تو یہ نہ ہو آپ پانی مت ڈالیے گا، پانی اس کے نیچے ضرور ڈال لیجیے گا اور زیادہ ڈالیے گا، پر یہ نہ ہو کہ پانی رانوں تک آئے، پر اتنا ڈالیے گا کہ اسٹیمر جو ہے اس تک پانی آئے اور بھاپ بنے اور جو ہے ہمارا مٹن اچھی طرح سے کوک ہو جائے۔ اب 3 گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے ہلکی آگ پہ، بہت زیادہ تیز بھی نہیں کرنی، بہت زیادہ ہلکی بھی نہیں کرنی، درمیانی آگ پہ ہم اس کو رکھیں گے۔ پہلے کچھ دیر کے لیے ہم آگ تیز کر دیں گے، پھر ہلکی کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے پتیلے کی سائڈ سے بھاپ نکلے تو یا تو آپ اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دیں یا سائڈوں سے آٹے کی مدد سے بند کر دیں اور 3 گھنٹے کے لیے آپ رکھ کے بھول جائیں، لیکن اتنا بھی رکھ کے مت بھولیے گا کہ یہ نہ ہو پانی ختم ہو جائے اور پتیلا نیچے سے جل جائے۔ 2 گھنٹے بعد آپ چیک کر لیجیے گا پانی پتیلے میں ہے یا نہیں۔ اب جی چوتھا سٹیپ ہے ہمارا چاول بنانا۔ اس کے لیے میں نے ایک پتیلے میں 1 کپ آئل ڈالا ہے۔ جب آئل میرا گرم ہو گیا تو میں نے اس میں 3 چھوٹے سائز کے درمیانی کٹی ہوئی پیاز شامل کی ہے اور پیازوں کو لائٹ براؤن ہونے تک کے لیے پکایا ہے۔ پھر اس میں ثابت گرم مسالے شامل کیے ہیں جس میں زیرہ، دار چینی اور لونگ ہے، اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے پکا لیا ہے تاکہ ان کی بھی خوشبو آنے لگ جائے۔ پھر جی میں نے اس میں 1 چمچ چکن پاؤڈر کا شامل کیا ہے، آپ اس میں جینوموتو یا پھر چکن کیوبز بھی شامل کر سکتے ہیں۔ پھر جی اس میں نے 3 ٹماٹر اور 6 سے 7 ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی ہیں اور اب ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ ٹماٹر مرچوں کو پیازوں کے ساتھ اچھی طرح بھوننے کے بعد میں نے 2 چمچ اس میں نمک کے شامل کیے ہیں۔ نمک ہم بعد میں چیک کر کے ڈالیں گے کیونکہ یخنی جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں آلریڈی نمک موجود ہے۔ میں نے 2 گلاس چاولوں کے لیے ہیں تو میں نے 4 گلاس یخنی کے اس میں شامل کر دیے ہیں اور یخنی کو ابال آنے تک پکائیں گے۔ پھر پہلے سے سوک کیے ہوئے چاول ہم اس میں شامل کریں گے۔ پھر جی پہلے سے بھگوئے ہوئے 2 گلاس چاول میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک کہ چاول گل نہ جائے اور انہیں دم لگا دیں گے اینڈ میں۔ یہاں جی ایک طرف ہماری مندی تیار ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم نے چاولوں کو دم لگا کے رکھا ہوا ہے۔ چاول ہمارے مزیدار سے تیار ہو گئے ہیں، کیا خوشبو تھی ان کی اور کیا ہی مزہ تھا۔ اتنے مزے کے یہ چاول بنے تھے کہ بغیر کسی چیز کے آگے کھانے کو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ پھر جی آخری سٹیپ میں ہم نے ساتھ فرائز بھی بنا لیے تھے تاکہ ہم اس کی گارنش کر سکیں اور ساتھ میں ایک کرسپی ایلیمنٹ بھی شامل ہو جائے۔ یہاں 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور ہم لوگ یہ چیک کرے تھے کہیں نیچے کا پانی ختم تو نہیں ہو گیا۔ اگر پانی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو آپ مزید ڈال سکتے ہیں۔ ویسے ہم نے مٹن کو 3 گھنٹے کے لیے پکایا تھا، لیکن اگر آپ پتیلے کو آٹا لگا کے بند کریں گے تو کم ٹائم میں بھی مٹن تیار ہو جائے گا۔ یہاں جی 3 گھنٹے گزر گئے تھے، اب ہمارے چاولوں کی جو سرونگ ہے وہ ہو رہی ہے۔ ایک بڑی سی ٹرے میں میں نے چاول ڈال لیے ہیں۔ مٹن ران تو جو ہے وہ ہے، لیکن جو یہ چاول مزے کے بنے تھے، آپ صرف یہ چاول بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، بہت ہی لذیذ اور مزے کے بنے تھے۔ اس طریقے سے چاول ضرور ایک بار میرے کہنے پہ ٹرائی کیجیے۔ پھر جی 2 چمچ کی مدد سے پکڑ کے مٹن کی ران کو اس کے اوپر آہستہ سے رکھ دیا کیونکہ یہ بہت سافٹ ہو گئی تھی اور ٹوٹے ہی جا رہی تھی۔ آہستہ سے ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر سے جی ہم نے جو فرائز تیار کیے تھے وہ ڈال دیں گے۔ لیجیے جناب، مندی تو تیار ہوگی جس کو بنانے میں صبح سے رات تک محنت لگی، لیکن کھانے کے بعد جو ٹیسٹ اور سواد آتا ہے وہ تو کمال ہے، اور کھا کے اور گھر والوں کی داد وصول کر کے ساری محنت وصول ہو جاتی۔ عید آنے والی ہے، ایک بار ضرور یہ مندی ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی مندی کیسی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔